Hello mga kabungot, update pala tayo ngayon mga kabungot na ay bagyo karon kabungot. Ug mao kini sitwasyon karon diri dapit sa among ang lugar kabungot. Kini kabungot ako ning gi-sound diri kabungot kay may nalang nato makulikta nga tubig kabungot pagdamiton ba sa mga ay naku Diyos ko kabungot. Dito sa CR kabungot pa pagtabang ning ulan kabungot oy. Mao ni sitwasyon sa ilog kabungot oh. So dili man kaayo taas pero di layo pa ni kabungot may alarm. Ikaduha na karong adlaw kabungot si ulan. Gabi kusog kong ulan gabi kabungot. Ani mingaw ko kabungot oh. Atong Domingo kabungot sa hapon kusog pud ang ulan ato. So mao ni sitwasyon di kabungot ug mao ni akong content karon kabungot kay nagbrush ko diri sa ibabaw ako ning gilimpyuhan kabungot kay libre ang tubig ba, tubig ulan. So mao nagbrush ko kabungot. Nya pag human ani kabungot wadto ko ron sa CR kay ako tong i-adjust na ko itong buwan amo ang kurtahan kay murag sa mukan ko ba kay musayad o muna ako kabungot ha kay wala ni i-update ako diri kabungot pero taon-taon ako na po ning kaya akong activity ani kabungot katong amo ang CR atong kurtahan sa mong CR ba mo na ni kabungot musayad ni siya, prihan kabungot sayad ba mao ni siya ang problema kabungot nga ang kinisudpit sa ano kining sagra kabungot. So adjust ang kabungot nag-prepare na ko na kabungot samtang nagluto si commander pak tao dahil ng drill bit nga wireless kabungot pak atik dahil butas kabungot ako man nag-screwhan niya kabungot kaya akong itanggalon ng screw ba iurin akong sa ubos na tangka kabungot nga ang misagra ng tunga kabungot gitaya na ba nga kana mao na siya kabungot pak tanggal ako ng iyahang misagra sa ubos kana hinay-hinayan ako daw to nga laglag kabungot nga na takile din ako na kabungot kaya ako ram nang screwhan ng misagra kana ba kana duha ka bangag screwhan ako na sukat-sukat ang screw na kana po nagibutan ako kabungot dapat stainless na kabungot para di mataya ba tayaon man dia kay sige nagkabasa nya kabungot kompleto na gid ang kana screw na so tao daw kabungot unahon ako ning ubos kabungot kay ibalik ra man na sa yang bangag pak isa kabungot stainless na dyan kabungot sa ubos mga stainless lista na ng stainless katong lumaan ang misagra og screw nangataya na manang lista na ng stainless nya kay lagi to lagi magsayad ba karon na ako nagikubi-kubi kay kanahan man ko kubi-kubi karon kabungot kana mo makapat sa no gitaya na kabungot ana yang isagra sa una nga kuan kana stainless na siya ako nang gilisdan kay taya lagi ang kabungot ako nang kumplituho na da kabungot kay mo ra ba naghawak na taor na ako nag-screw nagpagulit ako sa kulukoy padot kulukoy o nahuman na kabungot o gitistingan na mo wala gid misayad kabungot tanawa wala wala na sayad kabungot pak pinagang ng style na yun yan kani kabungot na yung gasket ba putlong tanako niya yung man si commander nga ayaw puta na kay mo na nagdagahom diha so ako na nanggibutangan og silicone gasket kabungot niya kani silicone gasket kabungot nagsakol mo kunin tibugol maong wag ito na mao ikinamot na lang yun na ako na kana pilit mo na papilit og buhat og tabanog ay giro ko kabungot pero nagsilbi na siya kabungot ning uga man na siya dayon wa na po siya ning kuan ba murag kwerdas pitos gitara ana na lang buhat kabungot hipos dayon wala